সাউন্ড আছে, শুনতে পাচ্ছেন Hello? মহারাজ? एकदम क्लियरली। তাহলে গুয়াহাটি এখন ক্ষমতার ভর কেন্দ্র। ना ना, गुवाहाटी कुछ नहीं है। आज आईपीएफटी के संग थोड़ी देर में मीटिंग होगा और आईपीएफटी और आने वाले एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर एक पार्टी बन जाएंगे। তাহলে একটা কথা, আপনি তো ত্রিপুরাতে বসে আলোচনা করতে পারতেন, আলোচনাটা কেন গুয়াহাটিতে করলেন? क्योंकि गुवाहाटी से शिलोंग 2 घंटा का रास्ता है एंड शिलोंग में मेरा कुछ काम है। হেমন্ত বিশ্ব শর্মার সাথে কি কথা হলো? कि जब तक राइटिंग में उन्हीं আমাদের ডিমান্ডে রাইটিং এ দেবে না for a constitutional solution, no alliance will be done until we get written assurance from the government of India for a final honorable solution for our demand. হেমন্ত বিশ্ব শর্মা কি বলেছেন যে ওনারা বিকল্প কিছু প্রস্তাব আপনাদের দিয়েছে? আমাদের কাছে যে খবর, ওনারা বিকল্প প্রস্তাব আপনাদের কাছে দিয়েছে না, जब तक राइटिंग में नहीं मिलेगा I will not accept any verbal assurance. I have a lot of respect for हेमंत दा, but this is politics and I cannot lie to my people. अपने लोगों को मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। जब तक मुझे राइटिंग में नहीं दिया जाएगा मैं अपने लोगों को विश्वासघात नहीं कर सकता। I need it in writing.